Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Oras sa bugos na Pilipinas, alas 3:59 San Kulop. Maupay nga Kulop Luzon, Visayas ngan Mindanao. Kaupod naton sa Master Control, Sir Lawrence Alico ngan Daryl Aniban. Kami aniyo mga kaupod, Jason Dasal. Ngan Michelle Duaso, kami ang mga work immersion students San Clarencio Calagos, Memorial School of Fisheries. Adyan naton mga balita sa yan nga pangurason. Kahimyangan kauswagan, Sentro San Meeting San Local Special Bodies San LGU Paranas. Para sa detalye, aton pamatian si Suzette Pretencio. Radyo Pilipinas Report. Nag-meeting ang mga magkadurodilain nga local special bodies sa munisipyo San Paranas, Samar, agud hisgutan ang mga update sa kahimyang kahapsay ng mga programa nga pankauswagan. Gintukib sa security sector ang pagpadayon sa Modified Community Support Program nga ng paghamubo sa kriminalidad sa bungto. Ginhatagan doon liwat ang pagparigon sa mga kampanya kontra illegal logging, droga nga iba pa nga tarhog sa seguridad. Ginreport naman sa Bureau of Fire Protection nga waray kaso sa sunog yan nga bulan samtang nagpapadayon ang fire inspections ug drills. Ginawhag naman sa PhilHealth ang mga barangay nga magpartisipar sa group enrollment program para sa universal healthcare. Ginisgot gihapon sa MPD ang pag-andam sa barangay development planning ngan sakto nga paggamit sa 20% development plan. Samtang ginanunsyo sa MSWDO ang tiharani nga Children's Congress, Children's Day celebration ngan social pension payout. Sa katapusan, ginpahayag sa Sangguniang Bayan ang pag-aprobar sa 2026 annual budget, mga insentibo para sa top-notchers ngan ang pagtukod sa Animal Bite Treatment Center, kaupod ang panawagan sa suporta para sa dugang nga school building sa bungto. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Usa ka tawo patay matapos ang enkwentro sa Philippine Army ngan NPA. Pamatian tan detalye sa report matikang kan Jumer Garnica. Radyo Pilipinas Report. Naengkwentro San Militar and New People's Army o NPA sa kabukiran San Miguel Gandara, Samar, Nobyembre 23, 2025. Base sa report, umabot pera ka oras ang purug silay nga napatayin usa nga miyembro sa NPA gan manilang puson nga nakuha ang M16 gan M14 rifles nga gingamit sa nagrebelde. Ginpa-evacuate na ang mga residente sa nasabi nga lugar para masiguro ang ira seguridad. Para sa Bagong Pilipinas, Jumer Garnica, Work Immersion Student sa CSMSF. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Salamat Jumer San imo report. Santa Margarita nakakarawat dobling award sa 2025. Para sa detalye, aton pamatian si Lex Makasling. Radyo Pilipinas Report. Ginpasidunggan ng gobyerno lokal sa Santa Margarita, Samar, pinaagi sa duha nga prestihyoso nga awards nga nagpapamatuod sa ira tangkod nga epektibo nga serbisyo publiko. Ang Local Youth Development Office nakakarawat sa Seal of Good Local Youth Governance 2025, usa nga dungog nga nagpapakita sa aktibo nga partisipasyon ngang kapasidad sang kabatan-unan sa lokal na pamunuan. Ang kaaktibo sa ira-bago nga Youth Development Officer 1 nga si Ms. Wendelin G. Prohelia ang nagdarasan ira kapasaran sa Youth Development Governance Indicator sa Regional Seal of Good Local Governance. Sa luyo naman, Local Finance Committee ngaging kukomponer nila Municipal Accountant Designate Caroline Argo Dalcaber, Municipal Treasurer Leticia Arjonggon, ngan Municipal Budget Officer Idalina C. Panganuron nakakarawat sa Public Financial Management Silver Compliance Award 2025. Ini nga pagdungog resulta sa malampuson nga pagpasar sa LGU sa Public Financial Management Assessment Report, usa nga dokumento nga nagpapakita sa husto nga budgeting, accounting and fiscal control. Para sa Bagong Pilipinas, Lex Makasling, Work Immersion Student sa CSMSF, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Kalbayog. Salamat Lex. 14 nga pulis sa Calabarzon ginkasuhan sa rape robbery case. Pamatian tan detalye sa report matikang kan Jason Dasal. Radyo Pilipinas Report.
Ginsumiti sa National Police Commission an administrative complaint kontra sa 14 nga pulis sa Calabarzon nga akusado sa rape ngan robbery. Ang reklamo gindarasan biktima nga babayi nga gingangaranan na si alias Nena upo niya mga kasangkayan na si Stephen og Donna. Sumala kan Lieutenant Colonel Alexi Disamito, ang grupo may adaliwat criminal complaints sa prosecutor's office para sa robbery in band. Dugang pa sa rape case kontra sa leader sa team. Ginsumat sa PNP Drug Enforcement Group nga ang mga pulis sakop sa Special Operation Unit Calabarzon. Ngan kung makitan sa Napolcom ang posibleng epekto, papasakaan sira sa kaso para sa grave misconduct, ngan conduct unbecoming. Para sa Bagong Pilipinas, Jason Dasal, Work Immersion Student San Clarencio Calagos Memorial School of Fisheries, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Inian kabugusan sa naton mga balita para sa yan nga pangurason. Padayon gyapon kamo nga mamati sa DYOG Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog para sa news updates. Masunod na ang aton paborito nga programa nga Billboard. Kaupod si ASM Hinaron Navilon. Ako si Michelle Duaso. At ako naman si Jason Dasal. Para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. This is a public